أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم مالين شيء أمسو أدمسين أنا مقربا كبوشونا كهكتو كبوشونا كهكتو نينك أوفي ككما أوفي سيدكني ماما سيتا ككولا كنيني أوفي أو كالجني هكلي أو كوين لجي نينيما جوي أو كالجي باسكي من أنكونونا mo chama ya fo talbi video ke kadi ima boka kuma ni koina talbi muna ima kuma ni koina no ya soro karsa tunu ibe boka ni nike fambe muna ima boka kuma parce que Sidiki i balma do parce que Sidiki i frère do Sidiki balma do un frère do mais ni ay ne tuma seka boka kuma ma seka boka video ke parce que kuma in tuma dairo soro ne re golola parce que i mo ni tu e photo yin abi toro kosobe de muso b'i bolo balimamuso t'i bolo muso t'i bolo n'i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i ye photo in ye a b'i tɔɔrɔ kojugu a tun ye n tɔɔrɔ ka se degré min ma o y'a to n ma se ka n da don a la n ma bɔ k'a fɔ ko a ɲɛna walima a ma ɲɛ n ko est ce que Sidiki de ye nin kɛ wa n ma se ka kuma don min na n bɔra n ka kuma kɛra min ye dɔrɔn n y'a fɔ sani an ka kuma a ye Sidiki minɛ a y'a datugu a y'a kɛ tan an ka nin kɛ tan a ye taa denni lagɛ aw k'a ka kɛnɛya lagɛ aw k'a kunkolo lagɛ aw ka psychologue ɲɛnama dɔ ɲini a ye a ka se ka nin ko in surmonter cogo min na d'après les images n y'a fɔ parce que i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i ye nin a b'i tɔɔrɔ kosɛbɛ malgré que Sidiki c'est un frère n artiste ɲɔgɔn don n ko n tɛ se k'a défendre nin kan cogo si la parce que nin tɛ bɛn diɲɛnatigɛ mɔgɔ si ma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin a b'i tɔɔrɔ i somɔgɔ don i somɔgɔ tɛ o quand tu es humain a b'i tɔɔrɔ o de la n tun ma se ka n da don a la sira si fɛ mais maintenant k'a ɲini maliyɛnw fɛ sisan komi ko taara tribunal la n'i y'a ye i sera tribunal la i nɔ bɛ ko dɔ de la min ye Sidiki bila a la walahi n t'a ɲini k'a ɲɛdɔn a jo t'a la bi a jo t'a la sini a jo t'a la bi a jo t'a la sini Mali musow Mama Sita organisation internationale féministe ou ana nationale a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani page min bɛ Facebook kan MGD aw bɛɛ a y'a lajɛ ni hakilisigi aw ka ko in bila hakilisigi minɛn kɔnɔna na aw ko yafa deli wagati tɛ nin ye Mama Sita man ka yafa Mama Sita tɔɔrɔla Mama Sita ɲanina n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye ayi n bɛna fɔ Mama Sita yɛrɛ de Mama Sita e bɛ se ka yafa i bɛ se ka yafa e bɛ se ka nin ko in bɛɛ ban e bɛ se ka yafa wallahi e bɛ se ka yafa kun jumɛn na parce que ni bɔgɔlen ni nin ko in bɛɛlen kɔfɛ e tun yafara Sidiki ma o i yafara Sidiki ma aw continuer na k'aw ka love kɛ ne yɛrɛ bɛ se k'o seereya tigɛ don min na n ye mobili san n taara yira Sidiki la e Mama Sita e de tun bɛ k'a filmer an bɛɛ bɛ content na an bɛɛ bɛ dɔn na il y a même pas 5 mois jeli ka den ka denkundi na an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan e yɛrɛ de an servi café la y'an servi sugu la donc o y'a sɔrɔ i yafara ni bɔgɔli in bɛɛ ma e sera ka yafa o wagati mun kɛlen kama e tɛ se ka yafa sisan parce que hakilina jugu ani mɔgɔ jugu bɛ ka u da don i kɔrɔ ani keleya jugu n b'a dɔn keleya fɛnɛ b'a la Mama Sita i kɛra Sidiki fɛ dɛ Sidiki fɛnɛ kɛra i fɛ dɛ bɛɛ bɛ se k'o seere a tigɛ hali Ahmed Jabate ka concert la Arayane na e ne de tun sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛ ka kulonkɛ kɛ an bɛ ka baro kɛ mama m'a fɔ i ka t'i da mama m'a fɔ i ka t'i da e b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ i ye an ka mɔgɔ in bɛɛ to yen c'est vrai ko in ye muso bɛɛ tɔɔrɔ a ye bɛɛ tɔɔrɔ a y'aw bɛɛ tɔɔrɔ wallahi a y'aw tɔɔrɔ yɛrɛ de mais yafa bɛ se ka ko caman ban sinon ne yɛrɛ tun y'a fɔ hali n'an ye yafa deli Mama Sita fɛ o tɛ se k'a ka blessure effacer hali n'an ye yafa deli Mama Sita fɛ a ye douleur min vécu o tɛ se ka o effacer mais a bɛ se ka ko ɲɛnɛman kɛ ni o ye Sidiki datuguli baliya ye walasa Sidiki ka yafa deli e Mama Sita fɛ a ye tɔɔrɔ min cause i ye o ka se ka effacer sinon bi an filɛ nin yɔrɔ min na sisan a se bɛ e Mama Sita ye a se bɛ sariya ye ka Sidiki minɛ k'a datugu kaso la mais Mama Sita o tɛ ka blessure effacer o Mama Sita o tɛ se ka a bɔ e kunkolo kɔnɔ Sidiki ye min kɛ e la o mais ne bolo Sidiki yɛrɛ k'a ɲɛ jɔ e ɲɛ la ka fara artiste bɛɛ kan ka fara a somɔgɔ bɛɛ kan ka fara maliyɛn bɛɛ kan ka fara muso bɛɛ kan a ka yafa deli i fɛ ka tila k'a yirila k'a t'a ɲɔgɔn kɛ tuguni
ne bolo o be se ka e yɛrɛ Mamasita dɛmɛ kosɛbɛ psychologiquement i be yafa dumi in be bɔ i kan douleur in be bɔ i kan sinon mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin kɛrɛfɛ tiɲɛ don a jo t'a la dɛ aw bɛɛ b'aw jo kan wallahi billahi a jo t'a la mɔgɔ fɛn fɛn be kɛrɛfɛ aw bɛɛ b'aw jo kan Sidiki tɛ mɔgɔ ye Sidiki ye animal ye Sidiki ye sauvage ye muso man ka brutaliser a bɛɛ ye tiɲɛ a ye fɛn fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ye tiɲɛ wallahi a bɛɛ ye tiɲɛ a t'a ɲɔgɔn kɛ tuguni o de ka gɛlɛn parce que hali silamɛya la mɔgɔw b'a fɔ astagfirullah 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 kɔrɔ de ala yafa ma mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ k'a d'a kan astagfirullah ala yafa ma n t'a kɛ tuguni o de ka di ala yɛrɛ ye a b'o de baraji minɛ astagfirullah gansan nafa foyi t'a la mais k'a yira ko ɲafara n t'a ɲɔgɔn se fila o de ka nɔgɔn o de ka ɲi silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na adamadenya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na Mamasita ka Sidiki don kaso la a t'i ka blessure effacer mais a ka di mɔgɔ minnu ye ka Sidiki lanɔgɔli ka Sidiki tiɲɛni o bɛ olu de la content olu mɔgɔ ninnu de bɛ ka i dɛmɛ k'a f'i ye k'i ka taa i k'a datugu kaso la Sidiki bɛ datugu kaso la don min na ne b'a dɔn Mamasita a su i bɛ kasi dɔ de bɛ fara i ka tɔɔrɔ kan ala ka dɔ bɔ i ka tɔɔrɔ la ala ka caman ba bɔ i ka tɔɔrɔ la Sidiki fɛnɛ ye tɔɔrɔ min da i kan ala k'i ɲinɛ a tɔɔrɔ kɔ ala k'i la content ala k'i la content n'i ka hɛrɛ bɛ Sidiki de bolo ala ka i ni Sidiki yɛrɛ segin ɲɔgɔn ma tuguni ka furu bɔ a la ka bɛn bɔ a la ka den bɔ a la i ka hɛrɛ sɔrɔ n'a tɛ Sidiki yɛrɛ bolo ala k'i bɛn cɛ ɲuman fɛnɛ ma min b'i dusu suma k'i la ɲinɛ nin bɛɛ kɔ sinon mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ o Mamasita fɛnɛ ye muso de a bɛna a ka vie tɔ kɛ cogo di a exposé le filɛ nin cogo min na Mali kɔnɔ est-ce que Mamasita bɛna cɛ sɔrɔ tuguni min bɛna a furu min bɛna a la ɲinɛ nin douleur bɛɛ kɔ min bɛna a la ɲinɛ nin dimi bɛɛ kɔ yɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ wa image in taara diɲɛ fan caman fɛnɛ. Après tout ça, elle a une vie, elle a le droit d'être heureuse, elle doit oublier tout ça. Ça ne doit pas être un blocage au niveau de sa tête pour qu'elle arrête de vivre. Il faut que vous compreniez cela. Mais c'est vrai, ça c'est la justice. Ça c'est la justice. Parce qu'elle a communiqué à Magné. Mais est-ce que cette justice-là, elle peut rendre heureuse Mamasita? Pour cette vie qu'elle mène tout de suite et pour la vie qui va venir, qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, qu'elle ait droit au bonheur comme toutes les autres femmes du monde. Est-ce que vous pensez que réellement justice be seka odama? Donc ne bolo yafa be seka do susuma ka teme kasola donga ambeka je anga odeli ala kira yere kama ka odeli sira sugu befe Mali artiste be togola Mali muso be togola demba nyuma be togola awo yafa Sidiki Jabatema mɔgɔ ɲɛnɛman tɛ a jo foyi t'a la denmisɛnniya y'a sɔrɔ négligence y'a sɔrɔ fili y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ keleya kojugu y'a sɔrɔ n yɛrɛ tɛ don détail la sa a mana kɛ diɲɛ ko o ko ye min ye Sidiki bila ka nin ko in kɛ a ma bɛn wallahi billahi talahi a ma bɛn Nabila Youssou k'a ɲini aw fɛ aw k'a lajɛ hakilisigi minɛn kɔnɔna na aw k'a lajɛ basigi minɛn kɔnɔna na ala ni ala kira yɛrɛ kama k'o ɲini aw fɛ su in na n b'aw deli. Assalamu alaikum.